بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمي الله تندو أما إن الله سبحانه أكنما نكاكيسي أكوشي أكاتشيبا كانوا ينكني محمد عليه الصلاة والسلام. Anambe ala dali yamuni Muhammad ka sodungo ya yohana ka sabao ani mo no tulo tiba kata asra kambi ala dali ano bela jeni malmau anga wala danai tafsir la ame suratu Yusuf amena wili aya binani ala kodi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya sahibai sijil أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ni ayayen anga bi barobe na ke ni mabawle kam amba yina Allah subhanahu wa ta'ala au hakilla jigo mina ufamya ko nyuma ko no nene au ma ya rabbal mukela wala datmini anya yira ulaka fo sayyidina Yusuf alayhi salam manamina abdulaka shukun ala ya bla kachi akalla nyini na no edumaye ka adama don ka sira do koro asoko gbere alala ka ala tanya fo yene ayi ni keta o kana ni keta Sayyidina Yusuf atolo bara nyuma ne la kasola fo mo fla fana olu na yon soro kasobon kono olu kunkela masache yereka tebiri kela naka o jiko be min bolo aske dolaye o na nyona olu fana nana kana masache ka lanyini ko be masache janvala yo nya fawo yene olu flasela kasola ngosolu ka janva de ke no kume fe ka masache fa o tala soro Sayyidina Yusuf alayhi salam awika mo kibare ala kula o ni ko mi be mi mani gbara la la ka yinga ni tanya funyina nu fla fana shukola o shuko mi ye o yo nya fo Sayyidina Musa Sayyidina Yusuf ye Yusuf fana ka olu la olu be fe o ka mi ya ise ka o nya fo o yene idan Sayyidina Yusuf so ma to ay shuko nya fo nunu yene aye munke ayo wele kata ala de ma ka ala yira ula folo ole nyine mba mfa anyo de fo kuma nele kela wajuru kela imamu ye ko mun be ni kan ko lo ka gbere nyona enyo woro la enyo deme enyo famia ni mi ka lo ni masemima be jija ka doni kala au ka sabari nyon koro au ka maji nyon au ka janyo au ka gbere nyona no kela ibaye famia ubeke kele au ka laseli la nyinu benya ngoso ni minka ni fo o le kele fana be na ni fo iba esigida mo bebe na miria keleme o miria o iba o tabe noya o beke femi o la mo mene on be fe la mo eke o beke ka noya kuma kele ne be mena beda me almam do fo sini ngene kuma utekele ka be famia uma do ko ita kini fe do ko ita nyman fe iba olu yere ya kuma kan uma kekele ye no ya kuma kan uma kekele mo mo bolu la meno de makala obena jontata olu to balabala la tutalo be mike no be sababu soro mu na re ga sira dayelo ye ayo sira datu akara sira do kun fi uma nyashima aya to ise ka bo au ka ben kalama o ya do ka fo au be kuma kele ne fola au ka lanyini kele abeko ala kurunan kele ne ba be bolo ala kira alayhi salatu wassalam o ga kuma kan ne ba bolo
ni aw bɛnna k'aw bolo di ɲɔgɔn ma kumakan min ma se min ma faamuya min tɛ min na n'a y'o faamuya o di ɲɔgɔn ma i b'a ye kuma bɛ kɛ kelen ye an karamɔgɔ bɛ min fɔlɔ an ɲɛna o dɔ ye nin kuma i kan ka kuma mɔgɔw fɛ o wagati jumɛn na kuma jumɛn kan ka fɔ min man kan ka fɔ n'u bɛɛ lajɛlen ye fɛn min an kan ka min kɔlɔsi an kan ka min fana sɔrɔ Seydina Yusuf ka walanda la o kuma ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o la kalan ye o kuma ba dɔ le Seydina Yusuf a ko de ya sahibai sijin a ka teri mɔgɔ fila min n'o bɛ kaso la n'ale n'o de suko la ni minnu ya suko la kala ye an y'a yira la k'a fɔ olu ko inna lanaraka minal muhsinin an kɔni bɛ le Yusufu yɛlɛ ye mɔgɔ ɲuman ye i ka yɛlɛma cogo kuma mun bɛ bɔ i da baara mun bɛ k'i la anw y'i ye k'a fɔ i ye mɔgɔ ɲuman ye idan Seydina Yusufu ninnu y'o de fɔ an ɲɛna Yusufu y'a lɔ k'a fɔ fana ale pilasi ka bon n'u bolo danaya fana bɛ a n'o cɛ o ye o de yira kɛnɛ kan Yusufu fana bɛ fɛ k'a yira la ko mɔgɔ ninnu ale fana o fana ka d'ale ye o ka d'ale cogo di a ko de ya sahibai sijin ya ne balima fila ya ne teri fila arabukan na sahibu bɛ fɔ mɔgɔ min ma i ni mɔgɔ min na aw dola ɲɔgɔn na n'aw bɛ ɲɔgɔn kalama aw bɛ ɲɔgɔn fɛ su aw bɛ ɲɔgɔn fɛ tile aw bɛ ɲɔgɔn ye ko kalama o de ye ya sahibu ye Seydina Yusufu a y'o wele n'o tɔgɔ ye tɔgɔ min b'a yira k'a fɔ aw mɔgɔ fila fana kanin bɛ ka na ne ma aw ka di n ye a y'o wele n'o tɔgɔ le ye an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye aya sahibaya fi sijin ya ne teri fila ya ne sendɔɲɔgɔn fila ka so b'o kɔnɔ nadahuma bi'unwani su'batu fi hadhihi dar التي دار هي الدار الحموم والأحزان أيو ويلي ni kelenya ni balimaya ni sendonɲɔgɔnya a y'o wele n'o tɔgɔ le k'o to so la so min jɔrɔ so lo nimisa so lo hami so lo a y'o wele n'o le wa fiha tasfu mawadda a y'o wele yɔrɔ la yɔrɔ min ni kaniɲɔgɔnya o bɛ bange yɔrɔ min na o y'o ye wa takhlusu nasiha kɔnɔnadiya fana o bɛ kɛ ka kɛrɛkɛrɛ yɔrɔ min na o le yɔrɔ ye a y'o wele n'o de ye liyasqiya ila maqalihi a y'o wele ni tɔgɔ ye tɔgɔ min b'a to o bɛ se k'i tolo lamɛn i tolo sigi a y'a kuma kɔrɔ a y'o wele n'o de ye donc ninnu ye isu ya kani yira o yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ isu kani b'o la fo isu fana y'o le ɲɔgɔn kɛ isu y'o wele ni min b'a yira aw fana kani bɛ na aw fana ka di n ye ne na aw de bɛ ɲɔgɔn fɛ yan aw jɛnya bɛ n dusukun na a y'o wele n'o wele kan ye o le b'a to fana olu lani min b'a la n'olu fana nana ye tugun dɔ faralen bɛ o danaya kan o b'i tolo sigi kuma kɔrɔ a bɛna min fɔ o ɲɛnɛ donc comme Seydina Yusufu y'o le faamuya a ye mun kɛ sisan o y'a su ko jaabi a ma daminɛ o ma dɛ a y'o wele le ka taa Ala ma ka Ala yira o la nin de ɲini b'an bɛɛ fɛ muso n'o ye Ala dɔn kuma min bɛna fɔ ɲɛna a ta bɛ nɔgɔya o ma mais ni kuma fɔlɔ ɲɛna ka sɔrɔ limaniya tɛ yen Ala faamuya tɛ yen Ala dɔn tɛ yen i b'a ye kuma ta bɛ gɛlɛya donc an kalankɛlaw an n'an ka nin yɔrɔ fana kɔlɔsi an b'a ye kuma dɔ dɔgɔtɔrɔ ɲuman ni banabagatɔ sera a ma a tɛ fila di banabagatɔ ma ten a bɛ mun de kɛ fɔlɔ a b'a to fɛn min b'a to ale bɛ tɔgɔ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔcɛ banabagatɔ bɛ laala ni ko min ye a b'o sira le ta o sira ye jumɛn ye a b'a ɲininka bana nin k'i minɛ cogo di bana nin b'i kɛla cogo di bana daminɛ a joli joli a b'o ɲininkali kɛ n'o ɲininkali kɛla ka ban a b'a fɔ i bɛ jija i bɛ nin minɛ i bɛ taa joli ta an bɛ joli filɛ an b'a lɔ fɛn min kɛla ni bana ni sababu ye walima ni min ni rajo ka kan a b'i bila e bɛ taa ka t'o rajo ta
n'olu baaraw kɛla ale bɛ n'olu le kalan k'olu jatew minɛ n'a ye faamuya min sɔrɔ la i ya bana nin a kan ka fura min d'i ma n'a bɛ tɔgɔ sɔrɔ n'ile yɛrɛ bɛ lafiya a b'o baara kɛ baara kan ka kɛ cogo min na o de ye dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw kan k'o siraw de ta kalankɛla fana de ye dɔgɔtɔrɔ de ye anw fana kan ka sira le ta an kan ka mɔgɔw wele kuma min bɛ fɔ o ɲɛna o bɛ se ka fɔ o ɲɛna cogo di o b'a faamuya cogo di an kan ka sira jumɛn de ta kuma jumɛn kan ka bila ɲɛfɛ donc nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɔlɔsi ka sɔrɔ an bɛ kuma o fɛ n'i le m'o kɛ n'i le ka kuma ɲuman fɔ o ɲɛna ka sɔrɔ kuma ɲuman nin bɛ fɔlɔ ɲɛna labɛn t'o la i b'a ye baara tɛ ɲa an bɛ ala dali ni aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ la idan sayidina yosefu a ye mun de kɛ a y'a lɔ ninnu o y'o tolo sigi ale kɔrɔ o bɛ fɛ k'a lamɛn muso lala la a ko di arbabu mutafarikun khayrun am Allahu al-wahid al-qahhar a ko ne bɛ aw ɲininka n bɛ aw ɲininka ɲininkali jumɛn na o de ye k'a lɔ yala ni tigi caman bɛ yen mɔgɔ kelen tigi caman bɛ o tigi la nin b'a fɔ lɔ nin b'a fɔ sigi nin b'a fɔ i biri bɛɛ b'a ka yamaruya di la e ma yala o tigilamɔgɔ min bɛ o bɛ kɛ lafiya la mɔgɔ mun bɛ ale yamaruya dɔ k'i ka sigi dɔ ko i ka lɔ dɔ k'i ka biri dɔ ko i ka ŋunuma bɛɛ b'a yamaruya fɔ e ma ani ni kelen ko k'i ye lɔ kelen min b'i le bila a ka baara la ani mɔgɔ naani mɔgɔ duuru caman olu bɛɛ ko k'i y'ale ta kɛ i bɛ lafiya sɔrɔ jumɛn de fɛ ninnu ye jumɛn de ye hɛrɛ ye e bolo ninnu fɛ isu nana ni kuma min ye ni ko o kuma bila o senkɔrɔ ni a bɛ fɛ ka ala yira o la o sira dɔw le nin هذا استفهام للتقرير ɲininkali min don an karamɔgɔ ko a y'o ɲininka mɛ laɲini tɛ olu y'a jaabi dɛ a bɛ fɛ ka ko dɔw le sabati o bolo a bɛ fɛ ka ko le sabati o bolo o ko an karamɔgɔ ko don والمراد بالتفرق التفرق في ذات وصفات وصفات المعنوية التي يعنونهم بها وصفات الحسية التي يصوروها لهم أنغرا موكو يعني فرنفراني من بيا أرباب متفارقون فرنفراني بيو مانغوتولا فرنفراني بيو يرى وكالا نينونا سيدنا يوسف بفكو حكي لدن نوما إبايلا تشنشلالاو نكو دباري لدو كورتي بوناو نانيو ناو ninnu ka laɲiniw a bɛɛ fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ yiri mɔgɔni dɔ le bɛ yen o le labɛnnen bɛ k'o bila o b'o le bato la walima a bɔgɔlama o le bɛ yen o b'o le bato la n'o ye min fɔ o ɲɛna o bɛ baara kɛ n'o le ye ale yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ nafa kuma cɛ olu mun b'a la bato la an karamɔgɔ bɛ n fɛ ka min fɔ an ɲɛna ka bɛn yusufu ya kuma ma yala ka tugu ala ko ala min ye kelen ye a ka masaya la ale min ye karabali masa ye a ye hikima masa ye a ye lɔnni masa ye ale min bɛ se ko bɛɛ lajɛlen la yala an ye tugu o masa le kɔ wa walima mun bɛ yen n'o tɛ se ka fɛn nafa lase o yɛrɛ ma kuma tɛ ka nafa lase o ɲɔgɔn wɛrɛ ma ninnu dumanw de ka kan n'an kan ka gbɛrɛ u la seyidina yusufu a ye ɲininkali min kɛ ninnu na o de ye arbabun kasirun tigiw caman hada sha'nuhum fi tafarruq wal inkisam o tigi caman olu taga cogo dɔw ye o y'a faran-faran ɲini la a n'o tigiw bɛ min fɔ o ɲɛna
nin b'a fɔ nin kɛ tan nin kɛna nin kɛ tan nin to la tan nin ma don ta yala ka tugu olu kɔ k'olu kumakanw baara o le hɛrɛ ye aw ma wa ani aw ɲɔgɔn wɛrɛ ma wa olu de ye mɔgɔ ye komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na walima o ye fɛn ye komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na mɔgɔ b'o la o bɛ mun bato la fɛn wɛrɛ b'o la mun tɛ mɔgɔ ye n'o ye yiriw ani bɔgɔw labɛnni o tɛ se ka tɔɔrɔ lase aw ma o tɛ se ka hɛrɛ lase aw ma o tɛ se ka tɔɔrɔ fana ɲɔni ka bɔ aw kan komi o tɛ se k'o ɲɔni ka bɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ kan cogo min na idan Seydina Yusuf a ye nin de kumakan yira o la yala an ye tugu o le kɔ wa walima an ye tugu ala de kɔ ala min bɛ ko dogo ni lɔnbaga ye ala min don a kelen don a ka danni na ala min don fɛn bɛɛ lajɛlen b'a a kɛrɛkɛrɛ ala min fɛn tɛ se k'a bali a ka laɲini na ala min n'a ye fɛn min latigɛ o de bɛ kɛ ala min ni se masalo ala min n'a y'a laɲiniw o de bɛ kɛ o dafanen don ala min fɛn bɛɛ lajɛlen koloni bɛ masa min ye fɛn ko dogoni sanna ani ko dogoni dugu la ani fɛn bɛ san ni dugu cɛ nin bɛɛ lajɛlen koloni bɛ masa min ye nɔrɔ b'a la foɲo b'o la ji b'o la fɛn mun n'o dogoni bɛ anw ma o bɛɛ koloni bɛ masa min ye mɛlɛkɛ b'o la jinɛ b'o la sitana yɛrɛ b'o la ninnu bɛɛ lajɛlen koloni bɛ masa min ye yala o masa le ka kan ni bato ye wa yala o masa le ka kan n'an kan k'an ya ko bɛɛ lajɛlen kɔsegin ka taga o masa le ma wa walima anw bɛ jo mun bato la ala duguman fɛ olu le ka kan ni bato ye Seydina Yusufu a ye ɲininkali min kɛ ninnu kan o le nin kosɔn a ye labɛn dɔ ye o la o labɛn b'a to a bɛna min fɔ o ɲɛna danaya sɔrɔla a n'o cɛ o b'a to min bɛna fɔ o b'a ta an y'a yira o la ka fɔ a ye ɲininkali nin fana fili o sen kɔrɔ mɛ a y'a laɲini ta ko o y'a jaabi a y'a laɲini o ye se k'i toro sigi hali bi a bɛna min fɔ o ɲɛna wala shakka ana aljawab ana hada mimma la yakhtalifu fihi aqilun an karamɔgɔ ko isu ye ɲininkali min kɛ nin ye maa min ni hakili b'i la maa min ni le labɛn b'i la olu tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kuma fila min fɔla min ye hɛrɛ ye adamadenw ma mu hakiliman tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la fala khayra fi tafarruqil ma'budat hɛrɛ tɛ mɔgɔ mun fɛn min bɛ yen n'o an b'olu bato la n'olu fɔni bɛ ɲɔgɔn kɔ ka laɲiniw tɛ kelen ye se t'o ye dabari t'o ye la tastati'u dura fil ardi was samawat o tɛ se ka kojugu kɛ dugukolo kan o tɛ se ka kojugu kɛ sanfɛ a b'o cogo la o tɛ se ka hɛrɛ fana latigɛ san na o tɛ se ka latigɛ dugu la olu bato hɛrɛ fosi t'ole la Seydina Yusufu a ye nin ne fili o senkɔrɔ suma bayyana lahuma o kɔfɛ a y'a fɔ nin mɔgɔ fila ɲɛna anama ya'budunahu wa yusammunahu aliha inama hiya ja'alun minhum a y'olu kibariya fɛn min yɛrɛ alu bɛ ka min bato ala duguman fɛ n'a bɛ k'o de kɛ ala ye n'a b'a dama kasi la o de ye n'a b'a hɛrɛw bɛɛ laɲini na olu fɛ o tɛ tigi ye o ngosɔn aw yɛrɛ le k'o fɛnw bila ye aw ya fɛn dilanniw don bɔgɔ min labɛnnen bɛ ka kɛ jo ye aw bolo n'o a k'o de kɛ ala ye jɔn y'a labɛn aw le bɔgɔ nin lajɛn k'a tigɛ k'a lajɛn k'a mɔ ka ji bila la k'a mɔ k'a kɛ komi mɔgɔ walima aw le taara yiri tigɛ kungo la k'o doni ka na so kɔnɔ k'o lɛse k'o kɛ komi mɔgɔ aw yɛrɛ nɔ ye wa tasmiyatu min tilkai anfusihim tɔgɔ mun bɛ fɔ la o fɛn ninnu bolo fana jɔn y'o tɔgɔw bila a la aw yɛrɛ le y'o tɔgɔw bila a la aw ka filɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen jo mun bɛ bato la jɔn y'o tɔgɔw la la Hubal Lata Uza o ye arabuw fɛ ye o ɲɔgɔn siw fana b'an fana fɛ yan an y'a jo jɔn ni tɔgɔ mun bɛ jo ninnu na jɔn y'o wele n'o tɔgɔ ye anw yɛrɛ le bɛ tɔgɔ la o la anw yɛrɛ le ka tɔgɔ la o la o tɔgɔ ninnu an y'o cɛ ta
o mun kona nye anya tawlu fe mun benana on ko fe o fana be na taw fe an gon mole la laysa lahu mustanad min al aql yani seme yoro tambolo hakili la min ba to ko di nure kanga ke o te hakili man ti se ka ke fente hakili la nole ba ambla barake lila ngoso adama de be barake ka be ko demando mama hakili bolaw hakili bi deme ka do be minke men yoro na hakili ba yirila yirimi antala leseni on yere de ya lese to min bala on de ya to bla mo kan tige chudi gomi na yo lajen ko laben ko ke ko mi mo nambo batola an yere ka bara do an yere le fana ka to do la fana donc hakilimanti so ma yeshima donc da lutambolo namba ko de la hakilla ka se ka feni bara ka mne ka ke kama batola ka majiye wa kadhalika wala wahyu samawi da lu fana ma bo sanfe ka ambla ayin ke tayin photo fana ma ke ala mako be ke dugolo mo la o be ke ka be munema ale le be mo do kere dugolo ka ninga ka mele ke ba do fana kere ko bla tas karsal mun fe itan fo karsa yene ayin keta ayin fota ayin lasa ya mo ale re ni keta akara ni keta ala de mako be dugolo mo la abe mele ke de chi o ayin fota ayin keta o fana ma sorola aw be yiri min batola aw be jo mun batola ala duma fe jo ne aw blala yala ala ka ci de ne ci meleke ci kana aw makai ni batowa na o yin ngala la hara dalu jume be aw bolo signoro jume ye abena bolo la jume ne kan nga foka be barakela noye ko le ka o nyamara bara ni takelila ande ay rawla ka sheya adama de be fen fo be fen ke yin ngali bama lebe na nyingali kala nyingali bina ke makabwa ma ikangi labe le nyingala ka jabi be ke mi o ka kibolo de ambe ala dali amba ina lo subhanahu fa nin au agli mandama agli mamskato amenu famu chumna ya rabbi ala mukala sayna yusuf akuma ma ta'buduna min duni ila asma'a samaitumuha antum wa aba'ukum au be ka fe min batu ala duguma fe nu ye fen to aw re de ni to nu doma aw na fa mun konaw ye ma anzala Allah biha min sultan ala madda lu shi jigi aw ma kana aw blain keta aw kana ni keta dalu tawbulu hakili la min ba aw blala dalu tawbulu wahyu lana laka cidenci kana aw ma utte ay ma ta'buduna min duni al-wahid al-qahhar إلى أسماء لمسميات وضعتموها أنتم وآباؤكم من قبل أو بكفيم باتو على دوغمافة على مي كربالي مساي على مي سي مساي على مي لوني مساي على مي بكو بلا يني لا تغبغاي أبو فيم باتو على دوغمافة توغولو أو يردو توغو بلالا أو نا أو فوقا أو مكونا ونيه angra mo be mi fola yana kabenima wa ma hiya bi arbabun nunte tiye takhluqu wa turzaq kafoko le be danike wal maqulu be mo harjige kun nunte se ko shike danike lawte o tise ka mo fendan o tise ko yeredan o tise ka harjige lase o yere man ko mo tise ka lase mo wore ma chuwa mina wa taduru wa tanfa utizeka fen toro la se fema kuma utizeka nafan la se fema chumna ma anzala Allah hujjatan wa burhana la ahadin min rusulihi bitasmiyatiha arbaba ala madalu fushi lajigi na mambuleke udalu la mo kelen shika adama dona tu koroka kale yole chika na auma kana fwa efe numine ko luke tige ala duma fe ko batu ale ala duma fe ko dalute amama shichi ula hata yuqalu innakum tatba'unaha ta'abbudan lahu wahdahu wa ta'ata li rusuli mimbe au blawa fulaniya yangani ke ngoso ala de ganya mare ala de amblala ala de chiden chikana ma minga ambla kaini ke uti umake
n'o di ma kɛ aw de ye hakilimani hakilima man ka ko bɔ a yɛrɛ la k'a kɛ fo dalu le ka kɛ yen min b'a yira i kan ka nin kɛ i ka na nin kɛ n'o ma na e ma ne y'a kɛ i b'a dɔn k'a fɔ i jo tɛ saya la dɛ an kan k'an yɛrɛ kɔrɔsi an kan k'an yɛrɛ labɛn ka bɛn n'i ma an karamɔgɔw bɛ min fɔra an ɲɛna ka bɛn n'i ma o dɔ ye innaha tasmiyatu la dalilu alayha aw bɛ ka fɛn mun wele tɔgɔw la a bɛ k'o fɔ dalu si tɛ yen min nakili samawi fatakuna aslan min usul al-iman dalu tɛ yen ka bɔ n'o le nana ka bɔ ala yɔrɔ ala ye ciden ci ka na aw ma ka na aw sira don aw kɔrɔ n'o bɛ kɛ lasili limaniya lasili dɔ bɛ k'o ye wala dalilu alayha min aqlin hakili fana o do yɔrɔ si t'o le la fatakunu min nataij al-hujjati wal burhan ko hakili le ka aw bila aw ka hakili le munumunu o le ka aw dɛmɛ a ye sira ka lɔ an kan ka min kɛ o de ni hakili ɲuman si to adamadenw bila nin baara la an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye inal hukmu illa lillah yani bato man kan ka kɛ fɛn si ye fo ala kelen pe ala bɛ min fɔ la an ɲɛna o de ye mal hukmul haqq bato yɛrɛ caman ka kɛ ala ta kelenbandiya ala ta sabati la fa bɛ kɛ ala kelen pe le ye illa lillahi wahdahu o bɛ kɛ ala kelen pe le ye ala kelen pe le fana bɛ bato mɛ a bɛ kɛ bi wahyihi liman istafahu o bɛ kɛ ni wahyu ye ala ye mɔgɔ min kɛrɛ k'a sugandi ka mɛlɛkɛ caman ka na fɔ a ɲɛna aw ka nin kɛ tan aw kana nin kɛ tan bato bɛ kɛ ka bɛn min ma o de ye wala yumkinu basharan an yahkuma fihi bi hawa a tɛ bɛn adamaden si ye e ye kiti tigɛ walima ka fɛn dɔ ta i yɛrɛ ni janako la k'o kɛ k'o le bɛ kɛ ka se ka ala bato n'i ka hakilila ye k'o tɛ kɛ ɲɛsin ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn n'i ma o dɔ ye i ka hakili t'a yira i ka jija t'a yira nin ne cɛ ka ɲi ne ɲɛkɔrɔ ne b'a ye la nin ne kan ka kɛ o ye fɛn ye fɛn min o do yɔrɔ tɛ diinɛ yɔrɔ la an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn n'i ma o dɔ ye e bɛ fɛ ka so lɔ cogo min k'i ja i b'o kɛ o le jala ye e bɛ fɛ ka foro sɛnɛ cogo min k'i ja o le jala ye e bɛ fɛ ka fanisan o fanisan cogo min jala ye o le jala ye i b'o kɛ o do yɔrɔ tɛ bato la bato o bɛ minɛ ala de fɛ bato ala de b'o ɲini an fɛ bato ala de bɛ ciden ci ka na o bato sira don an kɔrɔ o kan ka kɛ cogo min na o de ye ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o ɲɛfɔla an ɲɛna o dɔ le ye an mara ala ka yamaruyali kɛ an la ta'budu ilayya k'an kana fɛn wɛrɛ bato fo ale ala kelen pe ayi an mara la ta'budu ghayrahu an kana ale ɲɔgɔn wɛrɛ bato wala tad'u siwahu an kana fɛn wɛrɛ minɛ k'o wele k'an dama kasi o ye walima ka dɛmɛ ɲini o fɛ min ni ale ala tɛ kelen ye wallahu wahdahu ala kelen pe narqa wa nasjud an bɛ rukon kɛ ale de ye an bɛ sujuru bɛ ale ala de ye walehi wahdahu natawajjahu ala kelen pe an b'an ɲɛsin ale le ma an ka ko bɛɛ lajɛlen na o nafa ghayra mushrikina bihi an bɛ an tele ale ala ye a bato la an tɛ filan ka fɔ a ma ko si la an tɛ mɛlɛkɛ minɛ k'o bato ala duguma fɛ an tɛ masa minɛ k'o bonya ala duguma fɛ an tɛ kɔ minɛ k'o bonya ala duguma fɛ an tɛ tele minɛ k'o bonya ala duguma fɛ an tɛ kalo minɛ k'o bonya ala duguma fɛ an tɛ yiri minɛ k'o bonya ala duguma fɛ an tɛ kɔ minɛ k'o bonya ala duguma fɛ an tɛ jinɛ fana minɛ k'o bonya ala duguma fɛ fɛn si man ka bonya ala duguma fɛ fo ala kelen pe bato kan ka kɛrɛ ala kelen pe le falmu'minu sadiqul iman n'i le kɔni ko i ye mumini ye i ya muminiya ye tiɲɛ ye i t'i majigi foyi si ye fo ala kelen pe i b'i majigi ala de ye ala min ye danni masa ye i b'i majigi ala de ye i ka dugawu la i b'i majigi ala ye i ka ɲininiw la i b'i majigi ala ye i ka damakasiko bɛɛ lajɛlen la gwɛlɛya min b'i kan tɔɔrɔ min b'i kan a yirabaga de ye ala ye i ka limaniya b'o de yira
كي يشي علما هو ربك المدبر لكل شيء على دي تجي على دي بكوب بلا جني أو لا تجي بغاي وعنا كل ما سواه فهو خادع لسلطانه فين نوني على منغاو بلا جني ما جيني بلا كسلي ولا يملك لنفسه ولا لغيره ولتسكا فوشي مرا ايري اتسكا مرا نوري سيتالي دبرتاي do se bela jeni be masami ode alay anganga ya ko ya bela jeni ko se gato masalema zalika dinul qayyim aw mime ka fawire ode dine mi teleni be ode dine mi gbayani be ode dine mi chai ode dine mi ni buluke ola iga batu mi bibla la o kelila obi nafandiya ni kono obi nafan lahara ngoso o dinani ala bole flaninga ka sarake o man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu imma min fi wara min ko ke ga dine kele bu kala sababu ga se alama o temina ibolo de ala emindu ikoro o de islam ya dine ni o de foni o bara o de be mine o de bi la se alama ala be min fola yana ka beri mawda ami ala dali ama yena Allah subhanahu fa ufam ya ko nyuma ko no nini aw ma ya rabbal mukala ala bolo fola yana zalika dinul qayyim meka min fa yana o de dina min no teleno ayna takhsisuhu bil ibada huwa dinul haqq alladhi la iwaja fi ka ala kelim pe min ka kera batula o de dina mi ni jengetala o le dina mi na telenbe والذي دعا عليه جميع الرسل ولدينا على كده فنفنشي أيو تشيكا بأولما ودلت عليه براهين العقل والنقل دلوم حكيلي تدلو أني على رأيفهم بلاكنا نيجنو سبن بني كتابو دجيجي لكنا ويرانا وبلا جني بولا يرا أمي على دلو فم يكونما كنوا نين أو ما يا رب العالمين كلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون nga mogoso chaman be meme ka fo yana o loni tola o soni to bolo o tefe ka baraka ka bewoma ay anna zalika huwa dinul haqq allazi la iwaja fihi kuni ne dinami jengate femina dinami na telenimbe dinami no le bele la se alama ni bolo kala na se alama ni disela alama se ko yumana ibalo kuna jana kiye nuzonja na kiye buya na kiye ala be min fola yana ka beni mawdu wa qad khafiyat hadhihi alhaqiqa ala kaseer mimman yad'una ittiba' alquran kuni dogon be mo chama mo mu baye la kafo kulu de qur'an dungu yawye ulu be qur'an ko fatarahu yatawajjahuna ila ghayri allah ego be ala do ko ego be muhammadu le ko ego Qur'an ne ka tagabolo mebita yolu bi ko dena ke nyashi femara mamini ala tekele amodo mina ko buya ko lu ke mo nyumai ka ira ko nu buyale batu be ke sababu nungolu la se alama angara mo be mi fola yana ko ye fenye hakilite so ma nyashima o dalu fanama na kabo ala numbo usratu lankoro ambi ala dali ambaye na Allah subhanahu wa ta'ala وفهم يكون يمان كونوا لين أو ما يا رب على مكلا إذن سيدنا يوسف أيادو مين كان غفون نو ينفلو وديني أنمو مسكا سوكونو نو يايرا لك فولو شوكولا ونانا كان شوكو كروفا ينه ناكمي شوكو كروفا تيكا وبلاتي كاترا لا شوكو كوروني أدنتينو نافا والما وكنا سيغا على walma olu kuna shetana bla shetana na doyoro soro shetana biska doyoro soro parce que siga nana o malala kuma me force que ni echaiwa donc pour que kuma mbe na fo o yene chocolat o yelala o yekele aflana la bendo kanga sorola mimba to kuma talibe noya o yefla asabana akana stradi shetana manyeshima nabiseka sigado ale Seydina Yusufu bina hakila mirola shetana kana seka o bana mini ninga ishuta nogo onyekoro
ninga ta no nya o nyekoro donc Seydina Yusufu ayo le sira datugu ako sira datugu kaba no sira datugu la sisa donc abe sɔrɔ ka fila d'o ma sisan suko min fɔla a y'a suko le ni donc yani wajulukɛla dayi e kan ka sira min ta i ya baara la o le ni n delila k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna n ko karamɔgɔbaw an y'a kalan waati o ka examen dɔ k'an kun examen ni o y'a yira Ismail Cissé an bɛ bila ka taa yɔrɔ dɔ la ni le tagala i bɛ mun kɛ n ko ni n tagala n bɛ taa sigi ka kɛ mɔgɔw filɛ i bɛ taa sigi ka mɔgɔw filɛ n k'an k'i ci la n bɛna k'i sara na a kan ci le a bɛna n ci a bɛna kɛ n sara mɛ ne tɛna baara kɛ n bɛna sigi ka mɔgɔw filɛ a ko cogo di fɛn min k'a to n bɛna sigi ka mɔgɔw filɛ n bɛna fɛn min fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que n ye s'a fɔ cogoya la n bɛna fɛn min fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que o ye se k'a faamu a ye se ka diya o ye fo ne y'o le lɔ ni ne m'o lɔ ni ne k'o kɛ ka wuli ka taa kuma dɔ fɔ o ɲɛna n m'a lɔn ko o de ka d'o ye walima k'o bila baara dɔ kɛla n m'a lɔn o baara kan ka kɛ o bolo cogoya min na i b'a ye n ka baara bɛ kɛ baara gansan ye donc fo n ye o lɔ ninnu o ni ne ka kan ninnu o mako bɛ nin de la ninnu ni ne kan ka bila ɲɛfɛ o n'a ka muhim o n'a ka aham donc nin le kan ka bila ɲɛfɛ n'o bɔra nin bɛ tugu o la n'i y'olu lɔ n'u mako bɛ nin de la i bɛ se i b'o yira hurufulija ABCD donc mɔgɔ min bɛ yen n'olu ka kalan kɛ ka se collège ma ne taara k'ile b'olu kalan na e taara daminɛ ABCD la baara tɛ ɲɛ dɛ baara tɛ ɲɛ e ma baara ɲuman kɛ olu yɛrɛ u fari bɛ faga baara tɛ diya u ye donc mais mun fana bɛ yen n'olu ma f'u yɛrɛ le kɛ fɔlɔ ne le taara olu daminɛ mathématique kalan kan k'olu yirala o la olu yɛrɛ de ma ABCD yɛrɛ lɔ fɔlɔ kalan nege bɛ b'o la laɲini tɛ ɲɛ ABCD kan ka min fɔ min ɲɛna i b'o daminɛ ABCD la ka taa a b'o cogoya kelen na mun fana ni collège kalan ka kan i b'o le kalan fɔ o ɲɛna o bɛ cogoya min na wajulu bɛ ci o de kosɔn an karamɔgɔw o ka ekɔli ni madarasa ninnu ka kɛ bo ye kilasi 1 2 3 4 nin bɛ fɔ 1 na nin kan ka fɔ 2 la nin kan ka fɔ 3 la nin kan ka fɔ 10 na nin kan ka fɔ 15 la donc kalankɛla hakilimanbabaw le fana sigila k'olu kalo juru san joli b'o ɲɛɲini na k'o baaraw bila sen kan o nana ye n'ala farala kan ala ye olu le dɛmɛ k'o sela k'o bila pour que baaraw se ka ɲa n'an ye baara kɛ n'olu ka miiriya ye n'ala sɔnna ma laɲini bɛ ɲa mun y'a kɛ o k'a kɛ lɔnnikɛlaw lo mun y'a kɛ o mɛnna lɔnni bonda la mun y'a kɛ o ma sigi sukow ni duguba cɛ k'a bila sen kan o k'a kumaw fali dɔw bɔla Mali la dɔw bɔla Lajinɛ dɔw bɔla Côte d'Ivoire bɛɛ nana sigi ka jatew minɛ dépense ba le fana bɛ kɛ o ye o y'a transport bɛ sara o y'a balo bɛ d'u ma u bɛ n'o bila o teliw la pour que k'o bila condition ɲɛnɛmaw na o ye se ka hakili sigi ka se ka miiri olu nana ka na ko mun bila o sen kan n'an nana an ma baara kɛ n'o ye an nana ye k'o tɛ mako ɲa i b'a ye baara tɛ ɲa dɛ an yɛrɛ ta le tɛ mako ɲa na e kelen bɛna min kɛ o de tɛ mako ɲa n tɛ yadullahi mal jamaa ala bɛ ni jama de ye jama ye sigi ka bɛnkan kɛ n'aw kɔni ka laɲini ye a ye se ka adamadenw nafa a ye se ka se ala ma ko mun b'an se ala ma ala yɛrɛ b'aw dɛmɛ ka se k'o baaraw kɛ wa amurum shura wa shawirum fil amr ala b'o de fɔlɔ an ɲɛna an ka ko an ɲɔgɔn ye an ye hakiliw fali ninnu fana na sigi ka ɲɔgɔn ye ka hakili fali ko min na e kelen bɛna sigi suko ni duguba kelen b'o ye o sabotela i b'o kɛla ko gansan ye ye baara tɛ ɲɛ ten dɛ o la don jama bɛnna ka sira min don an kɔrɔ n'an ye baara kɛ n'o sira ye i b'a ye n'ala farala aw kan ni aw ŋaniye ka ɲi ka se ala ma i b'a ye baara bɛ ɲɛ o bolo an bɛ ala dali o baara o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la Seydina Yusufu y'o walagada le d'an ma a kɔnna ka ninnu n'o hakili yira ɲɔgɔn na min b'a to o ye la ale la min b'a to min bɛna fɔ an ɲɛna o lani min b'a la dɔ ye fara o danaya kan Seydina Yusufu
a y'o le faamu a y'o le sira ta o le fana ɲini b'an bɛɛ lajɛlen fɛ baara n'i b'a kɛ la i k'a dɔn min y'i bila baara la i k'a to a ka layila n'a layila baara kɛtɔ a m'i lɔ ni namara ye a m'i lɔ ni janfa ye a k'i lɔ ni tele ni ladiliya ni ala ɲɛ siranya ye baara min bɛ k'ile bolo i n'o k'a bolo a na kɛ sababu wɛrɛ ye ale lani min kɛl'i la nin a na ya baara wɛrɛ kalifa i ma a na kɛ sababu ye fana k'a lɔnbaga fana k'o ya baara lasi ma karisa le ka ne ta kɛ karisa ye maa sɛbɛ ye karisa ye maa ladili ye donc i y'a sɛbɛya ni ya teliya cɛ yɛrɛ min k'e bɛ k'e bila baara la baara na dafa ka ɲa ka balimaya to a ni ɲɔgɔn cɛ teriya na kɛ a ni ɲɔgɔn cɛ janya na to a ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ sababu ye a yɛrɛ ya baara wɛrɛ a tɛn'o di mɔgɔ wɛrɛ ma k'i le to yen o ye kelen a filanan a na kɛ sababu ye fana ka mɔgɔ wɛrɛ ya baara las'i ma ngosɔ ale lani b'i la walima ale yɛrɛ teri dɔ nana ye karisa jɔn de k'e ka baara nin kɛ karisa de ka ne ka baara kɛ baara nin karisa nin ye mɔgɔ sɛbɛ ye o tigi bɛ ele la mankutu ɲumanw fɔ o de bɛ kɛ sababu ye fana harijɛgɛ bɛ jidi cogo min na a bɛ yiriwa cogo min na ja anw harijɛgɛw bɛ yiriwa an yɛrɛ le b'a yiriwa sababu ye a bɛ baraka an yɛrɛ ya baraka sababu ye i ka ladiliya a bɛ ko se ka ne yɛrɛ de ma an ka ninnu kɔlɔsi an ka sigidaw la an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la idan Seydina Yusuf a ko de tugun n'ala b'o la ka lan ye ya sahibai sijin yan teri fila kasobon kɔnɔ yan amma ahadukuma aw fila dɔ kelen fayasqi rabbahu kamra o bɛna a tigi lami dɔlɔ la dɛ o kɔrɔ di aw fila dɔ kelen bɛna bɔ n'a bɔla a tun bɛ baara kelen min na a bɛna ko segin ka to o baara la an y'a yira aw la k'a fɔ mɔgɔ fila ninnu ya kaso la don sɔrɔla min fɛ an y'o fɔ aw ɲɛna wala a da tɛmɛni o kuma laɲini ye kumaba yɔrɔ teliya bolo ma an ka aw ma masacɛ yɛrɛ jamana yɛrɛ tigi yɛrɛ an b'a fɔla Seydina Yusufu ko kun b'a ni min cɛ ko Imratul Aziz o ye premier ministre place le masacɛ ya baarakɛlaw ɲɛmɔgɔ bɛɛ ya ɲɛmɔgɔ dɔw ye u b'a fɔ ma Raisul Wuzara ministre bɛɛ ya ɲɛmɔgɔ mais masacɛ yɛrɛ bɛ yen Yusu n'a muso kuma mun tɛmɛna u tun bɛ Yusu ni Azizul Masir n'o de ye ministre ye mais Yusu ni minnu bɛ ɲɔgɔn na sisan n'a o ya kuma de bɛ fɔ la o ye jamana yɛrɛ masacɛba le ye o ni muso ni Yusu min ka Yusu labɛn olu tɛ kelen ye mɔgɔ fila ni olu tun bɛ masacɛba yɛrɛ le bolo jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔya ba bɛ min bolo o tun ye mɔgɔ ye min si kɔrɔbayala a mɛnna masaya la komi a mɛnna masaya la mɔgɔ le sɔrɔlen bɛ olu bɛ ka degun sɔrɔ parce que a kɔrɔla ka tɛmɛ olu bɛ fɛ k'ale si tunu a ye sa ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka bila parce que a kɔrɔla mun fana y'o hakilila don ko k'o baaraw kɛ o baaraw tɛ se ka kɛ fo min bɛ lɔnnen bɛ n'a ka tebiri ko ye i tɛna se ka balo n'i ma dumuni kɛ o n'o dumuni kɛra i na taga dɛ min fana lɔnnen bɛ n'a y'a dɔrɔ ko ye n'o le b'a lambi i ka dumuni kɛ i mako bɛ ji la o ko bɛ min bolo mɔgɔw t'a la bɛnbɛn kɛ n'o le y'u fila le ye k'a ɲini o fɛ k'o ye baga kɛ dumuni na n'a y'o kɛ ani ka baga kɛ ji la n'a y'o min a na sa olu bɛnna k'olu mɔgɔ fila le bila parce que olu ka baara le dumuni kɔrɔsili ani ji kɔrɔsili ye ala fana ka kɛ dumunikɛla ale baga bila a ta la min bɛ ji d'a ma a y'a dɔlɔ min b'a lamina o ma sɔn ka baga bila a la dumuni kuma sela min bɛ ji d'a ma u k'i tulu dɛn masacɛ tulu kɔrɔ u k'i da dɛn masacɛ tulu kɔrɔ k'a fɔ masacɛ ɲɛnɛ k'a kana dumuni kɛ ko poison b'a la o kɛni fana dumunikɛla fana ko masacɛ ma ko a fana ye ji nin ko poison b'a la parce que o fila bɛnnen le k'o b'a kɛ la o ya kelen ka kɛ tɔ kelen ma kɛ
donc comme a don fo dumuni kala ko dum poison be ji fana la o masaje fana ko o ji dlo ko be min buru kaya tami ale fana kami foi makala minga tebiri ke ne aku wa dumuni do kale bana ka dumuni ke parce que ale ki poison bla dumuni na comme ale masonga dumuni ke o masaje ka dumuni bla binga do koro o binga o togo man fo abisika ke sheye abisika ke wuli abisika ke jakumai awere abisika ke kono o dumuni do ma o do koro sala o masaje ka lo la sisa kwa me fe ka le fakale do masaje ko o dumuni tebila ni dolomina be ko ito ka to flabe bla kasola abena anketi ke ko ya kolon o ni mi bla li kaka o be bla ni mi bla li mangan fana o chibla o luka ke nyon soro kaso bona o chuwala do isubo lo folaya o akodi ya sahiba isijin yambal manfla yanteri fla kaso bon kono ama ahadukuma aw fla do kele fayasqi rabbahu khamra o bena tigilami ayanyamo o beno lami dolola o koro disa ale ya kaso be na ban ni kaso bola bana akme bara koro mina abena kosige o bara kelina ale kme masachela minale donc yusuko ayasuko jabilila o ele ibena bo ni bola ikme bara kele mina ibena kosige ula wa amal akharu aw tokele nindo fayuslab o bena taga ale fana bena boka sola mena le bolo bena le mine ka gbengbe o bolola o no ka le gbengbe bolola fatakulu tayra min rasihi kono bena du sigale kuna ka ale kunzemo bedu o ale be sakato ujuala kudi al amru alladhi fihi tastaftiyani aw yi ɲiningali kɛ ko min na o de ne dɛ a fana latigɛla fana a bɛ kɛle an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛnɛ ka bɛn o y'a suko jaabili ma ni Seyidina Yusufu y'o ɲɛfɔ o ɲɛnɛ sɛbɛnnikɛla dɔw b'a yira an na k'a fɔ mɔgɔ fila ni kelen tun ye cantigi ye kelen tun ye nkalonitigi ye cantigi y'a ta fɔ ni can ye don fana ale ni labɛn ka fɔ ale tun bɛ fɛ ka Yusufu cɛya n'a nkalon de lɔ ale bi kɛni ko a y'a yira k'a fɔ ko ale ma suko dɛ k'ale ye nin fɔ tele Yusufu y'a yira i sukola i ma suko ni kɔni latigɛla min bɛna kɛ o de ye an karamɔgɔ dɔw bɛ nin fɔ sɛbɛnni fɛn na mɛ kuranna ma o détail o ti a ma ni kuranna ma o détail o d'a ma o kɔni bɛ kuma fɔ k'a laɲa mɛ min bɛ kuranna ye min fɔ n'o le gbɛyani no n'i y'o fɔ i b'a ye nɔgɔ ciya kuma la i bɛ kuma fɔ ka dan o le ma an bɛ ala dalen o faamuya k'o ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la ya sahiba sijin ama ahadukuma wa huwa saki alladhi ra'a annahu ya'suru khamra ولم يعينه ثقة بدلالة الحال ورعاية للحسن صحبة سيدنا يوسف أما للتغفو إلي بنا بو إبنا تغييم إما سجى إبنو لامي دولولا إبنو لامي دولولا سيدنا يوسف بمن فلا يو شكو جابي له فيسقي ربه كمرا فيسقي سيده ومالك رقبته aya kobe min bolo aya no aya nyamo ya ko bebe den ka taga mina abena ko se ka to ma o de be fola yena wa qad ruya ana yusuf qala lahu fi ta'bir ruya ka sabati la ka ye ni ay Seydina Yusuf ye ni fo o ye shuko mi o ye o ka shuko mi ye o ko le fo isu yena isu o jabi le dia o maniye ambe ala dali o famia ko yuma ونين أو ما يا رب على موكلا وعمل آخر أو توكلنه وهو الذي رعنه يحمل كوبا تأكل الطير منه عليك يكون بورو بالكونا كونوبك وبورو دون أو يشوفنا كوشكو أولو كروفوني فيصلب فتأكل الطير على رأسه
o be le gbengo bolola o ki be sa kono be isu fenge dui kuna isambe angara mo be be fola anyene o de qudiyal amru ladhi fihi tastaftiyan yani au kala nyini au nana kana dafuni ke komina annana kana komi nyinigali ke no le duguni bauma ni au kume fe ko lo o jabi leni aina al amr alladhi yahumukuma komin be na au be jorla no e no le nyamun be auma ni au nana ave fe ka nyinigali ke ka boma ko nyalo o de ni ambi ala dalo famia ko nyuma ko no anin auma ya rabbi ala mukala wa hadhihi al fatwa min yusuf ni dafuni ni bola sayyidina yusuf yoro za'idatu ala ta'bil ru'yahuma ayo nyafo yene ka be o ya shuko koro talonima angara mo be mi fayene ka be ni mauda ami ala dali o famia ko nyuma ko no nin auma ya rabbi ala mukala idan sayyidina yusuf yoro flaka shuko koro fo yene wa qala lillazi zanna annahu najin minhuma sayyidina yusuf ko sisa mɔgɔ fila n'ale yɛrɛ k'a jigi k'a lɔ o fila la min bɛna kisi parce que kelen bɛna sa a y'o lɔ tɔ kelen min bɛna to yen ni fɛn tɛna k'o la n'olu bɛna taa segin a ka baara kɔrɔ ma ni Seyidina Yusufu n'a y'o dɔn a k'o tigilamɔgɔw ma wa qala lillazi zanna annahu najin minhuma Seyidina Yusufu ko mɔgɔ ma mɔgɔ min n'ale yɛrɛ b'a jigila k'a fɔ olu bɛna kisi mɔgɔ fila nin na وهو الذي أول له رؤياه أكو ميك سكو كروفو أينا بأنه يسقي ربه كمرة كل بين كان تجيلا من دولار وتعويلها يدل على نجاته نافولا كفو بين إتي يكوب من بولو بين أولام من دولار كرو دي كيا شكو كرو بين أبوكا سبون كنو بين سيكي كتيا بارلا نو دي ما تجيلا منا ابن قوسين كاتوما وقد يكون هذا بناء على الوحي او انغرموكو ابسكا سيدنا يوسف ايو فوكا بي على ليو فاميا داما ابسكا كوي بزون فانا بك بمعنى اليقين دنگنايا ايشو ادن اين فو دنگنايا بولو ما كفو اني بينا نكيتا دونك سيدنا يوسف ايو فو تيغينا agodi uskuruni inda rabbik donc ele bena kisi ele bena bo ibini ya bara koro damine akolomi ga kuma ni tagala ni nana bo iya ko be min boro afanyene ili ne ko fanyene kune yusufuye kumbe kasobon kona ya kun tonyoni be ya kun segani be ya kun meni be ya kun unana do blaka sobon kono ya no nama keni chai o kan toyo o kan galo lana o kan jamba o kan blaya mbeta ni sela ikanu fo itigi nyene i nafolo itigi amasa chenyene Sayyidina Yusuf ka mi fo ode ay uskuruni lada sayyiduka almalqa ikan kofo ikan nyamo nyene no de masache bima ra'aita minni ika miye ne Yusufu la kasobon kuna wa ma sami'ta ika femi faramme ne Sayyidina Yusufu la wa alimta min amri ika kumilo ne Sayyidina Yusufu wa kula iyo nyafayene ila tayansifuni mimma zalamani no kala la'ala unake sababu ye anatilin niya kasola dona wa yukhrijuni min da'iqati as-sijn no kala na ya lo ka fumme la alamina na ya lo kun janvalale na ya lo kan tunyole o bagalama o kan ngalo ne lana o na mfili o makoma kena ni masajena no lo o laala ana ke sababu so yele mado ne ya kula nte ne me chugo mnani akala ko woni nan men ko ya Sayyidina Yusufu aye min fo yani mimbe na genye abibana mimi na nimite na sa nale ujiyata ayole fo oyene wama huwa jadirun an yazkurahu bihi da'watahu iyahum ila at-tauhid wa ta'wiluhu li ru'yah ayenu ayo masaje kibaria alebe maya mina bika ngowele kadala kile mandia mima
ani shuku korom min fola wa inba'uhum bi kulli ma ya'tihim ani ale be mɔgɔw kibara fɛn fɛn bɛna kɛ mɔgɔw bolo dumuni na minina aw n'a ɲɔgɔnnaw donc k'a ye taga ka taga n'a bɔla a ye masakɛ kibaruw la fansahu shaitan zikra rabbi min bɔla shaitana k'ale ɲina o kumaw kɔ ale ma se ka hakili majigi o la ni k'o ɲɛfɔ masakɛ ɲɛna fa ansa shaitana zalika saqi naji shaitana kɛla sababu ye ale ɲina a ma se ka isuya cila lase n'a ma isuya cila lase masakɛ bɛna lɔ cogo di masakɛ ma lɔ fa labisa fi sijni bid'a sinin o kosɔn o sababu la isu tola kaso la san yiriga bida ale ka daminɛ 3 kana 9 isu y'o kɛ a bɛ kaso la an kana mɔgɔw bɛ min fɔ mɔgɔw ɲinɛnin b'a kɔ an bɛ ala dali an b'a ɲini Alahu subhanahu fɛ o faamuya ko ɲuman ko n'o an ma ya rabbi ala m'o kɛ la n'ala sɔnna ma wala a dan na ca fɛn min y'a to cɛ ɲinɛna an n'o lafa aw ɲɛnɛ isu ɲinɛna a fɔ ciladen ɲinɛna isu ya cila kɔ mun de la ɲinɛna a ɲinɛna kun min na n'an karamɔgɔw y'o lakali an ye an n'o las'a ma wala a dan na ta an bɛ ala dali wala a dan na ta k'o don an si kɔnɔ kɛnɛya ni lafiya la ya rabbi ala m'o kɛ la fitinin min fɔlɔ o baaraw n'o faamuya k'o nɔgɔ ne aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la an bɛna bi ta bila yan ka waati wɛrɛ don an si kɔnɔ ya rabbi ala m'o kɛ la hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu